नाज़रीन किराम, आजकल व्हाट्सएप के हवाले से सोशल मीडिया पर छिपी गोइयां ज़र गर्दिश हैं। सोचा आज का वीडियो आपके लिए मालूमाती बनाएं और व्हाट्सएप वर्सेस टेलीग्राम बमुकाबला सिग्नल कौन सी मैसेंजर ऐप बेहतरीन है। वीडियो के इख्तिताम पे आप इस नतीजे पे पहुंच जाएंगे कि मुस्तक़बिल करीब में आपको कौन सा ऐप इस्तेमाल करना चाहिए। व्हाट्सएप वो मोबाइल एप्लीकेशन है जो सारिफीन को वीडियो, ऑडियो और सौती पैगामात शेयर करने का मौका फराहम करती है, लेकिन एप्लीकेशन में इस डेटा को महफूज करने पर पाबंदी आयद करती है। पूरी दुनिया में तकरीबन 2 अरब सारिफीन इस मोबाइल एप्लीकेशन का इस्तेमाल करते हैं। व्हाट्सएप बहुत उलझा हुआ एप्लीकेशन और वो राजदारी की पॉलिसी की नई शराइत से खुश नहीं है। व्हाट्सएप ने नई और मुतबादिल इस्लाहात तैयार करने की दौड़ शुरू कर दी है। इन दिनों टेलीग्राम और सिग्नल एप्लीकेशन सबसे काबिल दावेदार हैं, लिहाजा व्हाट्सएप बेमुकाबला टेलीग्राम बेमुकाबला सिग्नल का मवाजना बयान करना चाहता हूं। व्हाट्सएप प्राइवेसी पॉलिसी के बाद सारिफीन के लिए कौन सा मवासिलात का बेहतरीन एप्लीकेशन है। दूसरी तरफ टेलीग्राम अपने सारिफीन को एप्लीकेशन में तस्वीर, वीडियो, टेक्स्ट मैसेजेस और दस्तावेजात फाइलों को महफूज करने के लिए बहुत सारी खुसूसियात फराहम करता है। टेलीग्राम के इस्तेमाल कुनिंदा 1.5 GB तक आसानी से डेटा शेयर कर सकते हैं। टेलीग्राम 400 मिलियन सारिफीन पर मुश्तमिल है, जबकि सिग्नल में हर माह 10 से 20 मिलियन मुतहरिक या एक्टिव सारिफों का इजाफा होता रहता है। लिहाजा हम कह सकते हैं कि व्हाट्सएप सबसे ज्यादा मकबूल मोबाइल एप्लीकेशन बन चुकी है, जबकि इन दिनों सारिफीन टेलीग्राम और सिग्नल को उसी तरह इस्तेमाल करना शुरू कर रहे हैं जैसे मिलियन डाउनलोड की दौड़ में। व्हाट्सएप बेमुकाबला टेलीग्राम बेमुकाबला सिग्नल। सिर्फ सारिफीन की तादाद की वजह से यह कहना मुमकिन है कि कौन सा बेहतरीन मोबाइल एप्लीकेशन है। लिहाजा यहां हम ऐप बमुकाबला सिग्नल बेमुकाबला टेलीग्राम के दरमियान मुकम्मल तफसील फराहम करते हैं। इस तफसील से सारिफीन को और आप सबको इंतहाई आसान मोबाइल एप्लीकेशन का इंतखाब करने में मदद मिलेगी। व्हाट्सएप किसी भी मोबाइल एप्लीकेशन में व्हाट्सएप सिक्योरिटी एक तरजीही खसूसियात है। व्हाट्सएप इख्तिताम से आखिर तक एन्क्रिप्शन फराहम करता है, यानी एंड टू एंड एन्क्रिप्शन या E2E, और यही वजह है कि कोई भी डेटा जैसे सारिफीन व्हाट्सएप पर शेयर करते हैं वो इस एप्लीकेशन में आखिर से आखिर में एन्क्रिप्ट होता है। यहां यह भी नोट किया गया कि व्हाट्सएप अपने सारिफीन को एंड टू एंड एन्क्रिप्शन फराहम करता है, लेकिन इस एप्लीकेशन की कंपनी डेटा को बैकअप के तौर पर महफूज नहीं करती। अब व्हाट्सएप ने फेसबुक के साथ लिंक किया है और कंपनी रिकॉर्ड सारिफ के डेटा को हत्ता कि उनके मुकाम को भी बरकरार रखेगी। फेसबुक अब सारिफ की जाती जिंदगी की चीजों को सोशल मीडिया फॉर्म के जरिए ट्रैक करेगी। राजदारी की इस नई पॉलिसी में सारिफीन के लिए थोड़ा सा डरावना है। इस किलत की वजह एप्लीकेशन अब मजीद अफवाह तफहीम पैदा करने के लिए फेसबुक दोस्तों के साथ डेटा शेयर करेगी। लिहाजा अब फेसबुक सारिफीन के व्हाट्सएप के डेटा को कमाने के लिए तैयार होगी, यानी मोनेटाइज हो सकेगी। सिग्नल की एप्लीकेशन गैर मुनाफा बख्श सिग्नल फाउंडेशन की मिल्कियत है। सिग्नल एंड टू एंड खुफियाकारी की खिदमत को नाफिज करने के लिए ओपन सोर्स सिग्नल प्रोटोकॉल मुहैया करता है। यह व्हाट्सएप सिक्योरिटी फीचर की तरह काम करता है जैसे सारिफ के डेटा को खुफिया करने के लिए, लेकिन व्हाट्सएप में कंपनी सिर्फ मैसेजेस और कॉलों को खुफिया करती है। सिग्नल में यह खुफियाकारी अपने सारिफ के डेटा सिक्योरिटी के लिए एक कदम और आगे बढ़ती है। मीटर डेटा की खसूसियत भी फराहम करती है। सिग्नल आपकी ऐप को
لاک کرنے کے لیے پاس کوڈ یا بایومیٹرک فیچر بھی مہیا کرتا ہے۔ اس ایپلیکیشن میں اسکرین شاٹ کی سہولت کو روکنے کے لیے اینڈ ٹو اینڈ کی خصوصیات فراہم کرتا ہے۔ ٹیلی گرام واٹس ایپ کے مقابلے میں بہت سی خصوصیات مہیا کرتا ہے۔ یہ اپنے صارفین کو تحفظ کی خصوصیات پیش کرتا ہے۔ ٹیلی گرام صارف کے پیغامات اور دوسرے کوائف کو خفیہ رکھتا ہے جو بطور ڈیفالٹ فعال نہیں ہوتا۔ ٹیلی گرام اکاؤنٹ میں ای ٹو ای خفیہ کاری کو استعمال کرنے کے لیے صارفین اس کی خفیہ بات چیت کی خصوصیات استعمال کر سکتے ہیں۔ ٹیلی گرام سیکیورٹی کی اصطلاح میں اتنا بہترین نہیں ہے کیونکہ یہ بوٹ لوڈ کی خصوصیات مہیا کرتا ہے۔ بوٹ لوڈ فیچر کے ذریعے ہم کسی بھی گروپ ایڈمن کو آسانی سے ڈرول بنا سکتے ہیں۔ ٹیلی گرام 2 لاکھ ممبرز کے ساتھ گروپ چیٹ کا موقع بھی فراہم کرتا ہے۔ اس سارے مباحثے سے ہم اس نتیجے پہ پہنچ جاتے ہیں کہ سگنل ایپ سیکیورٹی کے مقابلے میں دوسروں کے مقابلے میں ایک بہترین ایپلیکیشن ہے۔ یہ اپنے صارفین کے لیے انتہائی محفوظ اور ذاتی ہے۔ آخر میں ہونے والی خفیہ کاری میں واٹس ایپ بہترین ہے جبکہ ٹیلی گرام سیکیورٹی کے پہلو میں موزوں نہیں ہے۔ اب پرائیویسی پالیسی کے نئے اصول کے ساتھ مجھے لگتا ہے کہ واٹس ایپ اپنے صارفین کے لیے اب استعمال کرنا مشکل ہو جائے گا، لیکن یہ بات آپ کے ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جب بھی آپ کوئی بھی سافٹ ویئر استعمال کرتے ہیں یا انسٹال کرتے ہیں تو انسٹالیشن کے بعد آپ سے اجازت مانگی جاتی ہے کہ آپ کے ڈیٹا تک رسائی حاصل کریں۔ لہٰذا آپ نے ابھی تک فیس بک، ٹویٹر، یوٹیوب یا دوسرے سوشل میڈیا کے جتنے سافٹ ویئر انسٹال کیے ہیں ان کا آپ کی ذاتی معلومات تک مکمل رسائی حاصل ہے۔ اور یہ کہنا کہ واٹس ایپ کی پالیسی بدلنے کے بعد ہماری پرائیویسی لیک ہو جائے گی ایک خام خیالی ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ بحیثیت مسلمان ہم ہر وہ قدم اٹھائیں جو ہمارے اخلاق اور ہمارے دین کے لیے فائدہ مند ہو اور بچیں ان سب چیزوں سے جو ہمارے اخلاقیات، دین، ملک و ملت اور مذہب کے لیے زہر قاتل ہو۔ ٹیکنالوجی کے اس دور میں آپ کی عزت آپ کے ہاتھ سے نکل کر سوشل میڈیا اور ایپلیکیشن میں چلی گئی ہے، لہذا احتیاط بہت ضروری ہے۔ کیونکہ پیغام رسانی کے ذرائع تو ہمیں دوسرے بھی مل سکتے ہیں، لیکن عزت ایک بار خاک میں مل جائے تو دوبارہ واپس لوٹ کر نہیں آتی۔ سوشل سروس کا یہ پیغام اپنے تمام محبوب دوستوں، رشتہ داروں اور اپنوں میں بانٹیں تاکہ آگاہی بڑھے۔ ہیو اے نائس ڈے۔